So we'll continue. We will continue to talk about forgiveness. Vamos a continuar hablando del perdón, Because that's apparently where we are looking at. porque aparentemente eso es lo que estamos mirando. The goal of this course, of the Course in Miracles, is forgiveness. El objetivo del Curso de Milagros es el perdón. And the amazing thing is that the goal is reached by Y lo forgiveness. fascinante es que el objetivo se cumpla a través del perdón. The goal of the course is peace, El objetivo del curso es la paz God. de Dios. And funny enough, it is reached by the Y- peace of God. Y es divertido porque se cumple a través de la paz de Dios. So the goal and the means to reach the goal are exactly the same. Así que el medio para conseguir el objetivo es el mismo. So if you're not in peace, Así que si no estás en paz, you're actually obstructing realmente estás obstruyendo, the reaching of the goal and el logro del objetivo the means to reach the goal. y los medios para lograr el objetivo. And as Nora just said, Como dijo Nora ahora, when you are holding on to something, cuando tú te aferras a algo, to a grievance or whatever, a un resentimiento o a lo que sea, you think you are completely justified in doing that, piensas que estás completamente justificado en hacer eso, but in the eyes of God, pero a los ojos de Dios it is actually a form of arrogance. es una forma de arrogancia, Because God doesn't know about your grievance. porque Dios no tiene ni idea de tu resentimiento. You are actually the only one who knows about it. Tú eres el único que sabe acerca de eso. And you're afraid that you will lose something by letting it go. Tú tienes miedo de que vas a perder algo dejándolo ir, soltándolo. But as the Course says in the introduction, Pero como el curso dice en la introducción, there is no opposite to love. no hay un opuesto al amor. So even if you appear to lose something, Así que incluso si parece que estás perdiendo algo, it must be replaced by a greater experience of love. va a ser reemplazado por una experiencia más grande de amor. It's an interesting thing, the way in which we feel about opposites. Es interesante la manera en que miramos a los opuestos. As a human mind, you think in terms of opposites, Como mente humana, piensas en forma de opuestos. like the idea of having something and being able to lose it. La idea de tener algo y poder perderlo. And for instance, life. You Por think ejemplo, la vida. that this is life, Tú piensas que esto es la vida and you think that the opposite of life is death. y piensas que lo opuesto de la vida es la muerte. Well, the truth of the matter is there is no death, La verdad es que no hay muerte, because life is life. porque la vida es la vida. And like love and like truth, Y como la vida y la verdad it has no opposite. no tiene opuestos. If you, for instance, look at lesson 167, Si por ejemplo ves la lección 267, which says que dice there's one life and that I share with God. solo hay una vida y esa es la que comparto con Dios. He explains that an opposite to life Te explica que lo opuesto a la vida is but another form of life. no es sino otra forma de vida. So in reality, Así que en realidad, which is your true nature, ¿qué es tu verdadera naturaleza? loss is impossible. La pérdida es imposible. And your belief that loss is possible is only your own idea about yourself. Y la creencia de que la pérdida es posible solo es una falsa idea de ti mismo. Okay, what I would like to do, since we are talking about forgiveness, Lo que me gustaría hacer, ya I que would, estamos hablando del perdón, begin to read the lesson for yesterday, es empezar a leer la lección de ayer, which is actually an amazing lesson que es if una you idea, if es you una really look at it. lección fascinante si realmente la miras.
is lesson 222, Es la lección 222. and it says, Y dice, God is with me, I live and move in him. Dios está conmigo, vivo y me muevo en él. So I'll read the first part and then Anna will translate the... Yeah. So it says, God is with me, he is my source of life, the life within, the air I breathe, the food by which I am sustained, the water which renews and cleanses me. He is my home wherein I live and move. The Spirit which directs my actions offers me its thoughts and guarantees my safety from all pain. He covers me with kindness and with care and holds in love the sun he shines upon who also shines on him. How still is he who knows the truth of what he speaks today. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar, en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado, y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy. So what is interesting in this lesson is that there is absolutely no exclusion Lo que es interesante en esta lección es que, de hecho, no hay ninguna exclusión of any part of you. de ninguna parte de ti. So there's even an acknowledgement that you are breathing air, Hay un reconocimiento incluso de que estás respirando el aire, that God is in the water which you drink, que Dios está en el agua que tú bebes and the food that you by which you are sustained. y en el alimento que te sustenta. But there is no acknowledgement in it at all Pero no hay un reconocimiento para nada that you are a body, de que tú seas un cuerpo, because you're not a body. porque tú no eres un cuerpo. The idea or the belief that you are a body La idea o la creencia de que tú eres un cuerpo separate from other bodies separado de otros cuerpos is the reason why you're here. es la razón por la que estás aquí. And in the release of that belief, of the Y letting go of that belief, La creencia de creer eso, you are free to be who you are. You are free to be who you are. en no creer eso está la libertad de lo que tú realmente eres. Yes. So your freedom is not reached by an escape from the body, Tu libertad no se encuentra en el escape del cuerpo through death, a través de la muerte through a destruction of something. o de la destrucción de algo. It is in the recognition that you're not a body. Está en el reconocimiento de que no eres un cuerpo. And I don't know if I expressed this well. That's how you can escape from the idea that you are a body. ¿Cómo puedes escapar de la idea de que tú eres un cuerpo? And the only time when that can happen Y el único momento en que eso puede ocurrir is right now. es justo ahora. In the certainty that, as the lesson says, God is with me. En la certeza de lo que dice esta lección, Dios está conmigo. I live and move in Him. Vivo y me muevo en Él. In a literal sense. En un sentido literal. And in the idea of it's like the idea of a hologram of light. Es como la idea del holograma de luz. You live and move, and everything else lives and moves in God. Tú vives y te mueves, igual que todo lo que hay se vive y se mueve. And if you
don't judge it Y si tú no lo juzgas, if you don't judge it as something that is occurring outside of yourself, si no lo juzgas como algo que está ocurriendo fuera de ti, as you have defined yourself in a body, definiéndote a ti mismo como un cuerpo, you will not have a problem with anything that occurs, no vas a tener ningún problema con nada de lo que ocurra, because you will be able to merely accept porque vas a ser capaz meramente de aceptar everything what occurs, todo lo que ocurra, because God is with you, porque Dios está contigo and there is no alternative to Him. y no hay ninguna alternativa a Él. He is what you are. Él es lo que tú eres. So the next lesson is God is my life. That's the lesson for today. Y la siguiente lección es Dios es mi vida. Esta es la lección de hoy. God is my life. I have no life but His. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Okay, I'll read the first part. I was mistaken when I thought I lived apart from God, a separate entity that moved in isolation, unattached and housed within a body. Now I know my life is God's. I have no other home, and I do not exist apart from Him. He has no thoughts that are not part of me, and I have none but those which are of Him. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. So, and God is your life. I have no life but His can only be recognized, apparently, by looking on your own sinlessness. Entonces, Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya, solo puede ser reconocido a través de tu inocencia. It starts with you Comienza contigo and it ends with you. y termina contigo. As Nora said in the first half, there is nothing outside of you. No comienza, no es como... Esa es la idea de no hay nada fuera de ti. If God is your life, Si Dios es tu vida, He is causing you. Él está causándote a ti. And if God is your life, you are causing what you see. Entonces, si Dios es tu vida, tú estás causando todo lo que ves. What you see is not separate from you. Y lo que tú ves no está separado de ti. Or, to say it another way, it's not separate O lo decimos de otra forma, no está separado from how you feel or think about yourself. de lo que tú piensas o sientes acerca de ti. So what you think about yourself, of how you feel about yourself, Entonces, lo que tú sientes o piensas acerca de ti determines what you see. determina lo que tú ves. And as you change your mind about yourself, Y al cambiar tu pensamiento, tu mente acerca de lo que tú eres, and what is being offered is to change your mind about to change your mind in the sense that you are begin to accept that you are causing it. entonces lo que se te ofrece es empezar a reconocer You que are tú estás causando lo que hay. you are literally causing Estás the world you literalmente see. causando el mundo que tú ves. If you change your mind about yourself, Si tú cambias tu mente acerca de ti mismo, the world will change. el mundo cambiará. And it has already changed, Y ya ha cambiado, because the world never was. porque el mundo nunca fue. It was your idea of separation.
fue la idea de la separación de Dios. And that is not possible. Y eso no es posible. So if you accept your own sinlessness, Así que si tú aceptas tu propia inocencia, which is nothing but the idea that you are not separate from God, que no es otra cosa que la idea de que no estás separado de Dios, this world will disappear. este mundo desaparecerá. You will disappear. Tú desaparecerás. Not in death, No en la muerte, but in life. sino en la vida. Okay. I will now go to an aspect of. Do we have time? Yes. An aspect of the teachers of God. Voy a of ir a a un teacher of aspecto God. del Maestro de Dios. And it's actually very much related to the idea of forgiveness. Y está muy relacionado con la idea del perdón. And it's what's called open-mindedness. Y lo que es lo que se llama una mentalidad abierta. Okay, I'll start with the first sentence. Empezaré con la primera frase. The centrality of open-mindedness, perhaps the last of the attributes the teacher of God acquires, is easily understood when its relation to forgiveness is recognized. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. Open-mindedness comes with lack of judgment. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. Okay. ¿De acuerdo? Sí. I'm just asking. I'm asking if I'm doing okay. I'm just talking. Estoy preguntando si lo estoy haciendo bien. Okay, open-mindedness comes with lack of judgment. Bueno, la mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. And that is exactly, your judgment is exactly what is what is unforgiving. Y tu juicio es justo lo que es imperdonable. Because as you look out Porque si tú miras fuera into con this cuidado world a este mundo and you see other bodies and other people y ves otros cuerpos y otra gente and you think they're real, y piensas que son reales, that is what judgment is. eso es lo que es el juicio. And that's where forgiveness, what forgiveness asks you to do, Y lo que te pide el perdón que hagas is to do nothing. es no hacer nada. What does it say? It merely looks Simplemente mira and waits y espera and judges not. y no juzga. If you don't want to forgive, Si tú no quieres perdonar, you must judge. debes juzgar. Tendrás que juzgar. Because you need some justification Porque necesitarás alguna justificación for your failure to forgive. por tu fracaso en perdonar. But he who would forgive himself Pero aquel que se perdona a sí mismo must learn to tiene que welcome aprender truth exactly as it is. a dar la bienvenida a la verdad exactamente como es. Yeah. And that's where you can see that as you have defined yourself Y esto quiere decir que si tú in te a has definido self-identity, a ti mismo en una autoidentidad, you are actually the defense against the truth. tú eres de hecho la defensa contra la verdad, en la verdad. And if you let your defenses down for a second, Si dejas tus defensas por un momento, the truth will rush in, la verdad se apresurará a entrar come in and show y you te mostrará who you really are. lo que ya eres, lo que realmente somos. Okay. Okay, here. As judgment, it says it here, as this is from the part in open-mindedness.
Esto viene de la mentalidad abierta. As judgment shuts the mind against God's teacher, De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, so open-mindedness invites him to come in. de igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. As condemnation judges the Son of God as evil, De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, so open-mindedness permits him to be judged de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado by the voice for God on his behalf. por la voz de Dios en su nombre. As the projection of guilt upon him De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él would send him to hell, lo enviaría al infierno, so open-mindedness lets Christ's image be extended to him. de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Only the open-minded can be at peace, Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, for they alone see reason for it. pues son los únicos que ven razones para ello. So there's an interesting idea here that there's an image of Christ Pues hay aquí una idea muy interesante de la imagen de Cristo that can be extended to you, que puede ser extendida hacia ti, that is actually possible for you to see. que es posible que tú la veas. And it is possible for you to see it Y es posible que tú la veas where you give up your judgment cuando tú sueltas tus of juicios what is apparently happening de lo que aparentemente está ocurriendo in the relationship with yourself en relación contigo mismo, as you have defined yourself. tal como tú te has definido a ti mismo. Then, and this is the idea where you suddenly see your brother as yourself. Y entonces ahí es la idea de que tú ves a tu hermano tal como tú eres, tal como te ves a ti mismo. Because the image of the Christ Porque la imagen del Cristo still comes from you. todavía sigue viniendo de ti. It's not something that is outside of you. No es algo que venga de fuera de ti. You're seeing it Al tú verlo, still depends on you. es verlo depende todavía de ti. So this is where you are asked to, when you pick up this course, Así que aquí es cuando se te pide, cuando tú coges este curso, you are asked to forgive. se te pide que perdones. So that, as the first sentence in the lesson on forgiveness says, Como la primera frase que dice la lección del perdón, that you can recognize that what you thought your brother did to you, que puedes reconocer que lo que pensabas que tu hermano te había hecho, what you think your brother did to you, lo que it's not. pensaste que tu hermano te había hecho, It is not even something that is happening in the present. no es ni siquiera algo que esté ocurriendo en el presente. It is a past idea that you have, Es una idea pasada que ya tuviste and you think of it that it is happening right now. y tú piensas que está ocurriendo ahora. And if you can see that it was a past thought, Y si ves que es un pensamiento and pasado, you get a past image, que lo que estás haciendo es tener una idea, una imagen pasada, then you can see that you can believe in it, but it's puedes creerlo, pero because it's past, it's already gone. como es pasado, ya ocurrió, ya se fue. Okay. How do the open-minded forgive? ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? They have let go all things that would prevent forgiveness. Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. They have in truth abandoned the world. Han abandonado realmente el mundo. So the word abandonment sounds like a negative thing. Así que la palabra abandono parece como algo negativo. It is because the world was an effect of your judgment on yourself. Porque el mundo es un efecto de tu juicio sobre él. If you let that judgment go, Si tú dejas ese juicio ir,
if you accept your sinlessness, y aceptas tu inocencia, if you accept the love that you are, aceptas el amor que tú eres, then entonces that is what the abandonment of the world is. eso es lo que es el abandono del mundo. You no longer participate in the world. Ya no participas más en el mundo, You no longer let it tell you who you are. ya no le permites más decirte lo que tú eres. You have literally, Literalmente, forgiveness literally allows you el perdón literalmente te permite to escape from this world. escapar de este mundo. And as Nora said, the only time that it can happen is right now. Y como Nora dijo, el único momento en que se puede ocurrir es ahora, Because you can have only one thought at a time. porque tú solo puedes tener un pensamiento a la vez. If you let that thought of grievance or pain or sickness or whatever seems to be happening to you, Y si sueltas ese pensamiento de enfermedad, de muerte, resentimiento, lo que sea que estés pensando, if you let it go right now, si lo sueltas justo ahora, you'll be free. vas a ser libre. And you will never have to return to this world. Y ya nunca más vas a tener que volver a este mundo. And if you return, Y si vuelves, you will return in a complete new association of yourself. vas a volver en una asociación completamente nueva de ti mismo, diferente. This is actually what is happening to you, whether you like it or not. Y eso es realmente lo que está ocurriendo en ti, te guste o no. It is only your desire Es solo tu deseo to make time de hacer el tiempo, make time with a beginning and an end, de hacer un tiempo con un principio y un final, that it is possible for you to suffer at all. que es posible para ti que sufras. You don't have to suffer anymore. Pero no tienes que sufrir más. You can be whole and perfect as you were created right now. Puedes ser íntegro y perfecto como has sido creado justo ahora. It is just an idea. If you accept it, it's true. Es solo una idea, pero si lo aceptas, eso es verdad. Because your mind is what truth is. Porque tu mente es lo que es verdad. So the only thing we actually do is give you a new idea. Es que lo único que estamos haciendo es darte una nueva idea. Forgiveness is an illusion. El perdón es una ilusión. And the only difference is Y la única diferencia es the only difference with other illusions is con otras ilusiones. that it doesn't make more illusions. Es que no fabrica más ilusiones. That's why it's the end of the road. Por eso es que es el final del camino, de la ruta. Okay, I'll continue to read this. We have 5 minutes? 5 Tenemos minutes, 5 okay. minutos, voy a intentar acabar esto. Otherwise I'll talk forever. Porque se hablaría por siempre, para siempre. Okay. They have in truth abandoned the world and let it be restored to them in newness and joy, so glorious they could never have conceived of such a change. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nothing is now as it was formerly. Nada es ahora como era antes. Nothing but sparkles now which seemed so dull and lifeless before. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. And above all, are all things welcoming, for threat is gone. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que han desaparecido toda sensación de amenaza. No clouds remain to hide the face of Christ. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Now is the goal achieved. Ya se ha logrado el objetivo. Forgiveness is the final goal of the curriculum. El perdón es la meta final del programa de estudios, It paves the way for what goes far beyond all learning. pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. The curriculum makes no effort to exceed its legitimate goal. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. Forgiveness is its single aim.
at which all learning ultimately converges. It is indeed enough. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. So, thank you for being with us here this morning. Y We love you. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Os amamos. Happy Barcelona. Barça. Thank you for being with us this morning. We love you forever and we'll see you in a second. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Os damos las gracias y os Be vemos about en your un segundo. Father's business. That's the only thing if you're here, that's the only thing you have to do. Mantente en los asuntos de tu Padre. Forgive and this will disappear. Si estás aquí es lo único que puedes There hacer. is nothing else for you to do. Perdona y todo desaparecerá. No hay nada más que puedas hacer. We love you Te amamos. wherever you are. Donde sea que estés. Gracias, Ana. Gracias, Wolter. And we'll see you later. Y te vemos en un momento.